naalaputa sa tuang Basa Challenge Part 2. Kaning word na akong ipabasa sa inyo, di na ni basta-basta. Lisod-lisod na yun eh. Kahit itong part 1, sa'yo naman ito, pero kamo, ready naman kamo. Ready na! Og magkabasa mo, sa amin, makadawat mo 100 pesos. Yay! Ano ra ka simple mo daog? Gilin niya na. Linya talikod. Wala joy mulingi diri ha. Og mulingi. Oh, og mulingi. Dili pagpaabot ba? Og mulingi. Dili sana ko pabasahon. Okay. Dili po siya kadaog. Kadi mo ko pabasahon. Okay. Ang akong pabasaron kay dara. Okay, ready na ka clear? 5 seconds. 5 4 3 2 1, pilde. Sige, dili na ka clear. Dili na ka, di maklaro. Okay, dara. 5 4 3 2 1. Okay, wala gyapon. Kini, how you kay bite, okay na? Okay na. 5 Money bird? 4 3 2 and okay, diri ayaw diha. Likod. Okay, apa yung magsilip-silip? Ayaw mo magsilip, makita ko mo diha. 5 4 3 2 and wala gyapon. Okay, last round. Lucio. 5 ay magsigsaba, di ba mo kayo makadaog. 3 2 and wala na cancel. Maneuver! Tanawa! Maneuver! Sayang! Sunod! Sibo gamay, Lucio! Okay, dala sunod, oh! Okay! Sayon na kayo, eh! Dala, pakita na ko, kaya mabasa nila. Okay, dala, clear! Kailangan tarungan yung basa! 5 4 On science. Tama! Tanaw daw. 100! Ara! Grabe si ko ano? Nikolay. Okay, dara. Okay. 5 seconds. 5 Ayaw, tanaw daw. 4 3 2 1. Bete, apa dia? Mali! Dari ana gamay ber makita sa dili mo makwan. Yana sa Lucio. Yana sa gamay kuan ron di mo maglisod ana, di mo maglisod ba? Ana, oh. 5 3 2 Mali! Okay. Okay, Lucio. Hawa dia big boy. 5 4 3 2 1. Palations. Ay, humana man ka no? Humana man ka, wala na. Oh, sige. Okay, mali. Okay, wala na mo. Kano siya? Diloy. Palacios. Oh, okay. Mali. Oh, sige, okay. Di mo ka balong basa. Mura na kayo hindi. Sige, tarungon na ito. Okay. Sibog mong gamay. Sibog Lucio. Oh, dara. Dara. Kuha ni Ron. Dara, oh. Kana. Allah. 3 2 oh, sige, balik na sa likod. Ikaw na, Biti. Hawa diyan. Static. Mali! Sige, ikaw na, big boy. Rain city. Mali! 3 2 1. Ikaw, Claire. Ay, humana man ka no? Wala pa? Resuscitate. Resuscitate, tama! Resuscitate. Dara. Mura jud. Goy! Yun ay nangingana day ha, sakpan karon. Sakpan, sige. Resuscitate. Okay, kanay.
Okay, dala ako sa ipakita sa kuan. Okay, dala. Okay, dala. Ala. 5, 4, 3, 2, 1. O sige. Ay, magsaba. Di mo magkadaron. 3, 2, zo. Big boy daw kay kusog kay manunudo. 3, 2, 1. Wala, okay na. Oh, klaro ano? Okay, ikaw Lucio. Oh, Lucio. Okay. 3, 2. Wala, ikaw. Oh. Logoria. Tama. So, isa naman yung siguro mo daw ka ron. Lisod kayo mga words na lisod kayo. Lisod kayo. Okay, andam. Okay, gani. Ara. Okay. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Sige na. Pili na ka. 5. Tama. Kuna pag-pronounce niya. Stranions man mo pag-pronounce. Okay na. Yay! Naka 100 ko. Oy kanang award ron sa tangkuan mag-smaglas. Kabete. Kabite? Ako say away mong kuan bite kay di maklaro. Okay. Dili magkuan ha, dili maginig. Ay mo sigsaba kay ron. Oh, kara lingkod mo diya. Oh. Paradise. Mali. 3, 2, 1. Paradise. 3, 2, and Paradigm. tama. Paradigm. Paradig. Oh, bebe. Kara. 100. Isa ra may ginansyado ani, talungan niyo basa. Lingkod. Okay, dara. Ara. Okay, Nikolay. Okay, ayo mong saba gyud. Oh. 5. Ha? Tama. Grabe Nikolay. Natural Nikolay. Kwarta na. Ano, pipsi. Pipsi na ro, pipsi. Ala. Ito na. Ara. Okay. Hala! Hala ka dali! Dalo? Ala, makita na nila do. Maklaro yung sulat sa likod. Maklaro dayo. Okay. 5, Hala! 3, 2, ha? Mali. Oh, dali. Kisa sunod? Pronunciation? Ha? Mali. Okay, sige. Okay, ikaw Lucio. Pronunciation? Mali. Paisa ba? Okay. Pronunciation. Ha? Pronunciation. Mali. Okay, si Kuan last. Sige. Sige. Pronunciation. Mali. Okay, basahin niyo. Pronunciation. Pronunciation. Dili pronoun. Mali. Last na yun eh. Last na yun eh. Oh. Akong tabunan ba kay mababasa man. Mabasa no nila. Okay, dala. Okay. Kasi isa una. Dala. 5, 4, 3. Ha? Questioner. Tama! Okay, dala. Okay, wala na. Sa kato. Paminaw mo. Paminaw mo. Sa katong na kadaog, congratulations. Sa katong na kadaog, congratulations Japon. Okay, sa sunod na punta. Bye-bye.